अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। इमाम हुसैन के कातिलों का क्या अंजाम हुआ? जब यजीद मलून मर गया और इससे मरे हुए 3 साल 8 महीने गुजर गए, वही कोफा के मुख्तार अल सक्फी जिसके यहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उतरे थे, फिर मुख्तार सक्फी एक ऐलान करते हैं और लोगों से कहते हैं कि खून ए हुसैन का बदला लिया जाए, तो क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो सारी आवाम, सारी कौम इमाम हुसैन की साइड थी और ये सुनकर कहने लगे कि हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खून का एक एक बदले का हिसाब लेने के लिए तैयार हैं और हम इमाम हुसैन के खून का बदला लेने के लिए अपनी तलवारें उठा रहे हैं। फिर सभी लोग मुख्तार सक्फी के साथ हो गए और उनके झंडे के नीचे आ गए। उसके बाद मुख्तार सक्फी ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई मोहम्मद बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम एक फ़र्ज़ी ख़त लिखा था और उस ख़त में ये लिखा था कि मुझे इमाम हुसैन के भाई ने एक ख़त लिख दिया है कि इमाम हुसैन के खून का बदला लिया जाए। जब मोहम्मद बिन हनफिया को ये खबर मिली तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई कहते हैं कि ये ख़त मैंने नहीं लिखा और अगर वो नवासे ए रसूल का बदला लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद मुख्तार सक्फी को और ताकत मिल गई और वो कहने लगे कि अब हम इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेकर रहेंगे और सभी लोग मुख्तार सक्फी के झंडे के नीचे खड़े हो गए। उसके बाद मुख्तार सक्फी ने कहा, सबसे पहले इमाम हुसैन के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए और सबसे पहले कातिलों में सिमर को गिरफ़्तार करके लाया गया और सिमर को गिरफ़्तार करने के बाद मुख्तार सक्फी पूछते हैं कि ए सिमर, बता तेरा क्या किया जाए? और कहते हैं कि वो तू ही तो है जिसने इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए तरह तरह की साजिशें रची थी। इतना सुनकर सिमर कांपने लगा और ये सुनकर कहने लगा, ए मुख्तार सक्फी, मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं भी तो उसी जमात में था जिस जमात में तुम थे। फिर मुख्तार सक्फी कहने लगे, पर मैंने इमाम हुसैन के खिलाफ तलवार नहीं उठाई थी और ना ही मैं इमाम हुसैन के खिलाफ करबला में गया था और तू जालिम इमाम हुसैन के खिलाफ करबला में तलवार चला रहा था और वो तू ही है जिसने इमाम हुसैन के सर मुबारक को तन से जुदा किया है और इसलिए अब तेरी भी गर्दन काटी जाएगी। फिर मुख्तार सक्फी ने जल्लादों से कहा कि इसकी दोनों आंखें फोड़ दो और इसकी जुबान को काट दो और इसके जिस्म के हर हिस्से को काट दो और इसे तड़पा तड़पा कर मारो। और इस तरह से सिमर को सजा दी और ऐलान किया गया कि कातिल आने हुसैन में से इसका अंजाम लोग अपनी आँखों से देख लो। सिमर के बाद फिर उमर बिन साद को गिरफ्तार करके लाया गया। बिन साद को जब गिरफ्तार करके लाया गया तो उमर बिन साद ने मुख्तार सक्फी से पूछा कि तुमने इस तरह की हरकत क्यों की? तो उमर बिन साद कहता है कि अब मैंने हुकूमत में हिस्सा लेना छोड़ दिया है और अब मैं गोसा-ए नसीन हो गया हूँ और अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मुख्तार सक्फी कहते हैं कि ए जालिम, चुप हो जा, वो तू ही है जिसने इमाम हुसैन के ऊपर तीर चलाया था और उस दिन तूने क्यों नहीं सोचा कि अब मैं सियासत में नहीं जाऊंगा और करबला के मैदान में नवासे रसूल को तूने ही तड़पाया था और सभी को पानी के लिए तूने ही तड़पाया था और अब सोच तेरा क्या होगा। ये सुनकर उमर बिन साद कांपने लगा। फिर उमर बिन साद के बेटे को बुलाया गया और मुख्तार सक्फी ने कहा कि इसके सामने इसके बेटे के टुकड़े कर दिए जाएं। तो उमर बिन साद बोला कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर मुख्तार सक्फी बोले, जब इमाम हुसैन के बच्चों के ऊपर तूने तीर चलाया था तो इमाम हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? जब इमाम हुसैन के जवान बेटे अली असगर को तीर मारा गया तो इमाम हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? और जब इमाम हुसैन के सामने उनके भतीजे कासिम को तड़पा रहे थे तो उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया होगा? फिर मुख्तार सक्फी ने कहा कि मारो इस जालिम को। फिर उमर बिन साद के ऊपर चारों तरफ से तीर चलाए गए। फिर उसकी हर एक उंगली को काटा गया और उसकी दोनों आँखों को निकाल लिया गया और फिर इसकी ज़ुबान काटी गई और फिर उसका जिस्म का एक एक हिस्सा काट दिया गया और फिर इसको आग में जलाकर खाक में मिला दिया गया। इस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दूसरे कातिल को सज़ा दी गई। इसके बाद तीसरे दुश्मन को गिरफ़्तार करके लाया गया और ये वो जालिम है जब इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा किया गया था तो ये जालिम सर मुबारक को कपड़े में लपेटकर नेज़े पर टांग कर चल रहा था और फिर इस जालिम को मुख्तार सक्फी के सामने लाया गया।
پھر مختار سقفی بولے کہ اس ظالم کو ایسی سزا دو کہ دنیا یاد رکھے۔ پھر مختار سقفی نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دو، پھر اس کی زبان کو کاٹ دو اور پھر اس کی گردن کو کاٹ دو، اور اس طرح سے اس تیسرے ظالم کو سزا دی گئی۔ اب حرملہ ابن کاہل پکڑا گیا۔ حرملہ ابن کاہل یہ وہی ظالم ہے جس نے علی اصغر کے گلے میں تیر مارا تھا۔ پھر مختار سقفی بولے کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دو اور اس کے منہ کو اوپر کر دو اور اس کی گردن میں اتنے تیر مارو کہ اس کی گردن تیروں سے چھلنی ہو جائے، اور اس طرح حرملہ کاہل کو سزا دی گئی۔ پھر ابن زیاد کو پکڑ کر لایا گیا۔ جب ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے مختار سقفی کی فوج جاتی ہے تو وہ کمبخت چھپ کر بھاگ گیا، لیکن مختار سقفی کے ہاتھوں نہیں بچ سکا، اور جب اس کو پکڑ کر مختار سقفی کے سامنے لا گیا تو مختار سقفی نے اس سے کہا، اس دن کو یاد کر جب تو نے امام حسین کے سامنے اپنے جوانوں کو بھیجا تھا۔ پھر ابن زیاد نے کہا، مختار سقفی تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو مختار سقفی نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا اور اتنی بے دردی سے قتل کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ پھر ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹ کر اسی جگہ پر رکھ دیا گیا جہاں امام حسین کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا۔ اتنے میں ایک سانپ وہاں آتا ہے اور اس کی ناک میں گھس جاتا ہے اور اس کے منہ سے نکلتا ہے، اور وہ سانپ ایسے ہی 3 بار اس کی ناک میں گھس کر اس کے منہ سے نکلا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب ہوگا کہ اس کے اوپر سانپ چھوڑے جائیں گے، اور اس طرح ابن زیاد کو سزا دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن اسید، زیونی ملک بن اسید، پھر حمن بن ملک، اور ان تینوں کے مختار سقفی نے ہاتھ کٹوا دیے اور ان تینوں کو زندہ ہی تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا، جس سے یہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ پھر حکیم بن تکیل کو پکڑ کر لایا گیا۔ یہ وہی خبیث تھا جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے، اور پھر اس کے بھی کپڑے اتار کر اس کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن سہل کو لایا گیا اور اس نے کربلا میں کئی لوگوں کو تیروں سے زخمی کیا تھا اور اسے بھی تیروں سے چھلنی کر مار دیا گیا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ 60,000 یزیدوں کو مختار سقفی کے ہاتھوں مارے گئے، اور نہ جانے کتنے اندھے اور کوڑی ہو گئے، اور کتنے لوگوں کی آنکھوں میں گرم سلائی ڈالی گئی، کچھ کو زندہ جلایا گیا، نہ جانے کتنے لوگوں کے منہ سور کے جیسے بن گئے، اور کچھ لوگوں کی کتنا بھی پانی پی لے ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی، اور پھر وہ لوگ یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ اس طرح سے یزیدی اور اس کی فوج کا اللہ کے حکم سے خاتمہ کیا گیا، سب خاک میں مل گئے اور باقی کوئی نہیں بچا، اور جو رہنے والی ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے وہ امام حسین کی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یا علی مولا یا حسین، آپ پر لاکھوں سلام۔